नमस्कार बंधुरा स्वागतर दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज आमी बानाबो काड़ी पकोड़ा और ये काड़ी पकोड़ा किन्तु बाड़ीते बानानो खूबई इजी और खूब टेस्टी गरमकाले असाधारण लागे। सबार प्रथमे आमी नियेछि टक दई, हाफ बाटी टक दई मिक्सि जारे दिए देब और दिए देब 3 टेबिल स्पून बेसन और देब जल। काड़ी पकोड़ा बानानोर जोन्नो किन्तु दई और बेसनेर मिश्रणे जलेर परिमाण एकटू बेशी लागबे। मिक्सिते अल्प जल दिए एइभाবে आमी घुरिয়ে निलाम। तारपर एकटा बड़ो पात्रोते ढेले नेब। एरपर दिए दिচ্ছি झाल लंकार गुঁড়ো हाफ टेबिल स्पून और दिए देब हाफ टेबिल स्पून काश्मीरी लंकार गुঁড়ো। दई और बेसनेर मिश्रণের संगे लंकार गुঁড়ো काश्मीर लंकार गुঁড়ো भालोभाবে मिशिए आरो आमी 3 কাপ जल मिशिए दिलाम। मिशिए दिए तारपर आलादा एकटा पात्र निয়েছি। पकोड़ा बानानोर जोन्नो बेसन 1 बाटी दिए दिलाम, काश्मीरी लंकार गुঁড়ো सामान्य परिमाण, हलुद गुঁড়ো और लवण और सामान्य जोआन। जल दिए बेसनेर मिश्रणटा माखिए नेब। अल्प जल दिए माखाबो कारण आमी एटा बेसनेर पकोड़ा बानाबो। किछुक्षण फेटिए राखले किन्तु पकोड़ागुलो खूब फोला फोला होबे और खेतेও भालो लागबे। ग्यास अन करे कड़ाई बसिए रिफाइन तेले छोटो छोटो करे बेसनेर पकोड़ा भाजते दिए देब। गैसेर फ्लेम हाई करब ना, अल्प फ्लेमे सबगुलो पकोड़ा भेजे आलादा जायगाय तुले राखबो। काड़ी पकोड़ा बानानोर जोन्नो बेसनेर बड़ागुलो आस्ते आस्ते करे भेजे तुले निलाम। एबार ओई कड़ाईते अनेकटा परिमाण रिफाइन तेल छिलो, तेलटा कमिए निये 3 टेबिल स्पून मतो रिफाइन तेले कालो सर्षे, कारि पाता, मौरी दिए दिलाम सामान्य परिमाण और गोटा जिरे सामान्य, काँचा लंका कुचिए दिए दिलाम। झालटा आपनारा जे जेमन खेते भालोबासेन सेइभाবে देবেন। ग्रेट करे नेওয়া आदा दिए दिलाम। गैसेर फ्लेम लो रेखे এই মশলাগুলো তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে নেব। তারপর বেসন আর টক দইয়ের গোলানো মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেম একদম হাই করবেন না, গ্যাসের ফ্লেমটা লো রেখে প্রায় 30 থেকে 40 মিনিটস টাইম ধরে কিন্তু এটা কারি পকোড়া বানাতে হবে। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব, দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটতে হবে। অনবরত নাড়বেন, তা না হলে নিচে বসে যাবে। হাফ টেবিল স্পুন চিনি দিলাম টেস্টটা ভালো আসার জন্য। নাড়তে নাড়তে দেখবেন যে টক দই আর বেসনের গোলাটা বেশ ঘন হয়ে আসছে। আর এই কারি পকোড়া বানানোর জন্য কিন্তু গ্যাসের ফ্লেম একদম হাই করবেন না। আস্তে আস্তে করে গ্রেভিটা যখন ঘন হয়ে আসবে তারপর সবগুলো ভেজে রাখা বেসনের বড়াগুলো দিয়ে দেব। এবার নাড়াচাড়া করে আমি আলাদা একটা জায়গাতে তড়কা মশলাটা করব। টেস্টটা ভালো আসবে, কালারটা ভালো আসবে কারি পকোড়াতে। রিফাইন তেলে কালো সর্ষে আর কারি পাতা আর হাফ টেবিল স্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো তেলের মধ্যে ফুটিয়ে কারি পকোড়াতে সবার লাস্টে দিয়ে দেব। দিয়ে নাড়াচাড়া করে গ্যাস অফ করে কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে তারপর সার্ভ করে নেব। বন্ধুরা, গরমকালে এইভাবে কারি পকোড়া বাড়িতে একবার বানিয়ে খেলে বারবার বানিয়ে খেতে ইচ্ছা করবে। অসাধারণ স্বাদের হয়। আজকের এই কারি পকোড়া রেসিপি আপনাদের কেমন লেগেছে বন্ধুরা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হতে চাইলে আমার চ্যানেলটি
সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার অনুরোধ থাকলো। সবাই ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।